Okay guys. Ayun na. Okay na. Lakot, di ba Okay na akin. Tara na, kainin natin yung picture. Yeah. Let's open it. Yes. Yes. Ito, pag naano niya pa yan. Kuha ka. Wag yan! Wag yan. Ito lang, ito lang. Wag mo bagay sa ano. Sobrang sarap. Ang anghang ah. May anghang siya. Bigyan mo. Bigyan mo. Oh. Oh. Itchy, itchy, ouch, ouch. Can you help my boo-boo? Anghang no. Di na nilubo. Anghang no. I smelled some fresh flowers, then I sneezed. Iluluwa na kay mama. I got a boo-boo on my nose. Ano ba yan? Nagugulo niya. Ano? Thank you, kids. Ganun, parang hina ng wifi. Sige, pakita mo yung dalawang kamay mo. Tingnan ko. Kuha ko. Listen. So guys, ayan. Sabay tayo. Sabay. Do-do-do-do. Ay, isa. And 3, 2, 1. Isa-isa. And 3, Do-do-do-do. 1. Do-do-do-do-do. Clay. 3, 1. Clay. Sarap. Yes, sir. Mami. OA. Paubos na yung oras namin, guys. Mamaya na lang. Bye, corn. Bye, two. Bye. What sound does a trumpet make?